Hi guys, what's up? It's Mawaki. So today we're gonna play Volleyball Legends. Okay, so beginner pa lang din ako dito, pero dun sa sa isa kong account, um, wait, parang dito na siya. Dito tayo kasi para 3v3. Okay, nice. Pero dun sa isa kong account, yung Marina, Bro, I hate this. Naging 2v2! Okay. Lock in, 2v2 na. Bro, parang hindi naman niya tinatry Lugi guys, lugi. Okay, nice one. Okay. Bilis. Oh my gosh, I hate this. Oh! Bro! L sila, L. Nariras ko lang, pag dito ako sa Chico Smile account, walang Halloween decoration. Ano lang. Ooh, let's go! Let's go, bro. GG. Panalo na. Joke. Pag nandito ako sa Chico Smile, wala nang Halloween decoration. Pero pag dun sa kabila, pag dun ako sa kabila, mayroon mga Halloween decoration. Ba't ganun? Kahit ito tayo. Dito tayo. Na. Oh my gosh, I hate this. Go. Misty. Nice one. Let's go. Okay. Go bro, kaya mo yan. Yachikusai. Okay. Block. L kayo dyan. Bro, fishnet! Nice one. Nice G. Let's go, MVP siya. Yeah, ako next. Okay, go. Kaya mo yan, bro. Boog! Kaboog! Fishnet! Spike! Bro, pag ako nag-spike, ano yan? Hindi yan too low. Bro, sinasabi ko na nga ba eh. Okay lang yan, guys. Okay lang yan. Go. Oh, pag ako nag-set nasa score nila. Kasi ako to eh. Siyempre, ako to. Okay, level 38 Sanju. Ay! Ang bilis nun ah. Naka, 20 na sila. Okay lang yan. Kaya yan. Nice one. Sabi ko sa inyo, pag ako yung nag-serve eh. Ay, pag ako nag-serve. Pag ako ako nag-set. Kaya yan. Spike! Yun na. Oh my gosh. Kailan ko matatapos? Nice one. Ay. Ooh! It's a duo, guys. It's a duo. Duo na yan, be. Duo na yan. Tulo, putek na tulo. What the heck? Ang ano naman nila? Okay guys, mag-recover na tayo. O, tulo na yan ah. Putek, puro tulo. Go na yan. Wala kayo, boy. Palag. Ala ka
Putix! Okay lang yan. 1921. L. Ooh! Putik kayo. Okay lang yan, okay lang yan. Mag-recover tayo mamaya. Mag-recover tayo mamaya, guys. Ah! Ay, puto ko nag-bomb. Bro, recover. Hindi ko alam kung sabihin ng rec, pero ginagamit ko pa din. What the? Oh, AFK. AFK siya, guys. Na. AFK. Oh my god. Ooh! 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 Let's go, guys! Oh! Sana manalo tayo. Putik. Yun na siya. No! Lock in na, lock in. Lag ba yan? My bad. Ah! No! What the heck, bro? Bro, I hate you guys. I hate you so much. I hate you. Ayoko na sa kanila. I hate them. Okay, guys, this is the end of the video.